Hi, hello everyone. Hi, Amy. Hi, hi. Ada yang I just met today, ada yang sudah kenal lama. Dr. Chong Eng Leong, good to see you again. Hey, Chris Nadia Sinam, first time seeing you in person. So good to see you, finally meet you. Cikgu Tam pun banyak sudah kita dengar, the teacher that became the politician. And also, tidak kurang juga, Datuk Chester Wu. Hi, Amy. Hi, good to. It was inspiring to hear about all of the work that you have done. I'm Amy Dangin. Walaupun ada yang memang fan peminat, tadi kita cerita off the cuff. But I'm Amy Dangin. I wear many hats, but today I am proud to and honored to wear the hat of being your moderator for this what's going to be a very insightful discussion among us about where do we see Sabah in 10 years' time. I try to be non-partisan. Tapi inilah ini, kok kritik government sikit, terus kena chop warisan. Alang-alang lah, bayar warisan lah. Kan so, semua hebat-hebat, saya pun tidak tahu siapa, saya mau kasih duluan, mau introduce ini. But Dr. Chong lah yang saya kenal. kamu saya dulu. Ya, tuh koi. Dr. Chong Eng Leong, tapi saya baru interview you the other day. So Dr. Chong is a seasoned, experienced surgeon, as well as politician and author of a couple of books, including the population explosion and demographic shift in Sabah. A very good book to explain in detail why we have anti-PTI sentiment in Sabah. Chris Nadia is a women's rights activist, as well as a women's and rural rights activist. And we have Cikgu Tam, who is a former penolong kanan pengarah. Ketua penolong pengarah. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. So we can talk about a lot about education. And Datuk Chester here, very famous, dia paling baru made this big decision to come out of corporate, pergi masuk politics. What were you thinking? And maybe that can start the conversation as to why we are here today. Does Sabah need saving really that bad? I saw this. I made this life-changing decision. I get up and I walk, or I travel in cars around Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Kunak, and all the places that I've been in the past 1 week. It renews my belief that this was the right thing to do. To give up the comfort and the lifestyle that I had. I'm thankful for the opportunities that I got across my career, but it was self-earned, it was hard-earned. And I asked myself, to live a comfortable life, to have a great career, and everything smoothly going, to suddenly move into something like that it's uncertain, but based on a belief. Now, it's 2025. If you drive around Sabah, if you just look around, do we have beautiful landscape areas in KK City? If you just look around the city, the road quality, even in urban areas, is it at par with what it should be in a city for Kuala Lumpur, for Kota Kinabalu? And if you look at, if you read a little bit deeper and you look maybe out of urban areas, our education for our Sabah kids, anak-anak Sabah, do we actually have the right ratio between secondary schools and the population? One secondary school to 6,000 kids. That was last year's consensus. Does that make any sense in 2025? Do we have a transport system that links rail, for example, to a port that could take out our produce? Sabah is a land that is rich of natural resources, seafood, food hubs, that we could develop actually to bring the cost of living down. Did we do that? Did we actually have the heart, the resolve, the legislation and the policy and the right push to actually have the document, the product, to be able to start work on it, to implement it,
and actually to have evidence to show that we did it. What evidence have we got to show that we are living how we are supposed to live in 2025? How far is Sabah? Now, not to dwell too long as we get on with the talk, it was something that changed my belief. It's something that changed my mind, that I wanted to be part of this. I wanted to be part of strong leadership that is focused on good governance, clean leadership, a focus that we must be clean above board, right? And give back to our state, our homeland. Now, that was why I made that decision. I still think about it, but I don't regret it. Kadang-kadang lah maybe kan, Selalu when juga. it gets too tiring. Selalu. Yeah. But I don't regret it. And it's the right thing to do. You mentioned education. Jadi kita terus pergi cigu in the group lah kan. So like even for Cigu Tam, cigu kalau di Sabah kan bukan cikgu, dia cigu dia bilang, cigu. Even for Cigu Tam, this is your first time getting actively into politics. If I'm not Yes. mistaken, right? This is my first time active time. in politics. You were a teacher, you were a principal, Yes. you were in that position, Yes. quite high-ranking position in Yes. Sabah's education department. So Yes. for you, why are you here? Why I'm here? And yeah, maybe it has something to do with what Justin Yeah. mentioned about education in Sabah. I joined politics start from that day our president party announced that I am the calon for Likas. Means that 12th of November until now my experience in politics only 10 days or 12 days. So it's very interesting. Sebenarnya sebelum ini saya tidak begitu minat dalam politik sebab I'm an educator. As an educator, tanggungjawab dan peranan saya ini sebenarnya saya lebih berjiwa mendidik anak-anak supaya menjadi seorang pendidik, seorang rakyat yang mempunyai ilmu dan juga baik dari segi budi bicaranya, mempunyai tingkah laku yang baik. But why saya join politik? One thing, parti warisan dan juga ideologi Datuk Seri Shafie Apdal itu sendirilah. Bila beliau berbincang, menghubungi saya untuk berbincang berkaitan dengan kita punya future. So, dia punya jiwa itu memang saya punya jiwa as a educator. That's why, yes, memang ngam lah kami. Sebab apa? Walaupun saya educator, tapi kita melihat sentiasa sensitif ataupun peka terhadap perkembangan kita punya negeri sendiri. Saya admire dengan ideologi hala 7 warisan ini. Sebab apa? Sejak dari merdeka lagi, sejak saya mula masuk sekolah menjadi cikgu, tidak ada satu pun parti kerajaan negeri yang berani menubuhkan Kementerian Pelajaran Negeri Sabah. There is only Parti Warisan Memerintah pada tahun 2018 berani menubuhkan Kementerian Pelajaran Negeri Sabah, which is menepati IMA 63 yang mana dalam 20 perkara yang diberikan kepada Sabah, kalau saya tak silap dalam perkara 15 itu, autonomi, pendidikan dan kesihatan itu adalah di bawah bidang yang termaktub dalam 20 perkara. But of course, sekarang ini pendidikan memang sudah digadget as a federalist lah. Maknanya totally memang terletak di bawah persekutuan. Berkemungkinan parti-parti lain, pemerintah lain dulu tidak mau mewujudkan Kementerian Pelajaran ini because of dia orang ingat ini adalah bidang kuasa persekutuan lah. Kerja dia orang dia bilang persekutuan. So oleh kerana itu banyak perkara yang mana apabila dirancang dari segi penggubalan dasar semuanya adalah berdasarkan secara keseluruhannya kebangsaan lah. Jarang sekali ada yang locality Sabah itu sendiri.
Tetapi Datuk Seri Shafie Apdal semasa menjadi Ketua Menteri, dia wujudkan kementerian ini kerana dia tahu kita sudah banyak ketinggalan di Sabah. Saya realize that thing. 35 tahun dalam perkhidmatan, saya realize bahawa memang negeri Sabah itu sudah ketinggalan banyak. I am the one inside the system. Kalau saya tak segan memaklumkan, kita punya grade purata negeri ya, iaitu SPM. Keputusan pelajar SPM negeri Sabah, kita lah yang paling uncit kalau negeri Sabah cakap. Tahu uncit kah? Negeri Sabah dari 15 negeri itu, kita lah yang paling uncit sampai sekarang. Kenapa? Kenapa kita paling uncit? Kenapa kita terletak grade? Bila grade purata itu rendah, maknanya quality of the student punya yang dapat subjek A, semua subjek grade A itu kurang. Bila kurang, means that the grade purata itu kita rendah. Jadi ini menyebabkan banyak perkara ini. Banyak perkara murid kita, pelajar kita, bila dia tidak quality, keputusan tidak baik, macam mana kita dapat lahirkan dia boleh masuk universiti, mengambil kursus-kursus yang penting seperti doktor, farmasi, engineer, semua ini sukar sebab dia punya quality of result of the SPM tidak cukup bagus. Ini sebenarnya dapat menyebabkan kita punya future kita, kemungkinan kita tidak ada doktor, kita tidak ada engineer sebab quality kita tidak bagus. Adakah cikgu kita tidak bagus? No. Cikgu kita sama juga latihan dia, sama juga dengan apa yang diadakan di latihan di peringkat federal. Semua sama. But kerana satu sebab, infrastruktur kita tidak cukup bagus. Kan kita pernah dengar 2-3 tahun dahulu sampai mau ambil internet, mau naik pokok, kan? Yes. Itu sebabnya. Satu, dari segi kita punya komputer, kita punya akses digital tidak cukup. So banyak tidak cukup. But kalau kita ada Kementerian Pelajaran itu sendiri, banyak perkara yang kita boleh buat. That's why yang boleh nampak benda ini hanya Datuk Seri Shafie Apdal saja dia boleh nampak. Dia nampak. Bayangkan. Kalau itu di dalam pendidikan kan, education. Kalau di dalam kesehatan pula macam mana, Dok? Dia bilang. Panat si cerita. Dokter punya shortage ya. Jadi sekarang dokter berapa ramai di Sabah? 4,000 lebih. We're short of 4,000 doctors. Nurses pun begitu. Jadi sekarang kita ada about 12 to 13,000 nurses. Kalau tambah private punya mungkin ada 15,000. We are short of nurses by another 20,000. You build healthcare is concurrent list, bukan federal. Federal jaga hospital, bangunan-bangunan, semua equipment, ubat-ubat. Tapi Cikgu Tam cakap, access to the healthcare apa macam. Itu jalan raya berlubang-lubang di hutan punya tempat gravel, baguslah ada gravel itu litak-litak saja. Clean water apa macam. Water also concurrent list. Electricity also concurrent list. Kita tidak cukup doktor, tidak cukup nurse, tidak cukup hospital. Access to the healthcare pun buruk betul. Look forward 5-10 years, diorang buat rancangan ini barang semua based on population. Based on what population? Citizens population? How about foreigners population? Musim COVID, bising-bising orang bilang mau kasih vaksin, kasih foreigners. Dia bilang, kenapa mau kasih foreigners? Saya ada cakap, foreigners begitu ramai kau tidak kasih vaksinate dorang, apa macam kalau dorang dapat itu penyakit, dorang kasih kita. Logik. Apart from COVID, lain punya infectious diseases, mau vaccination punya. Orang cakap lagi, jangan kasih itu undocumented people. Macam polio. Kenapa starting polio ada di Sabah dulu sudah tiada. Itu Dr. Rundi kan, Datuk Dr. Rundi selalu cakap itu. Ini vaccination we cannot bilang
for citizen saja ataupun for documented citizen. Itu undocumented, you have to look after them as far as vaccination juga. Kalau tidak dong dapat yang penyakit dong kasih kita juga, kita yang susah. So to look forward, health section a lot of staff, looking after the non-citizen punya problem. And then you have to look after, bukan saja patient kamu look after, the workforce, doctors, and the nurses, and the paramedical. Kenapa kita short of doctors? Diorang tidak mau datang dari sana. Kenapa kita short of nurses? Tidak cukup kita punya nursing school di sini. Semua kurang di sini. So to look forward, you have to, nasib ada juga Kementerian Kesihatan. More reason to it because we're concurrent list. Sabah punya section is on public health. Federal jaga medicine, medical. State jaga public health. Ini public health is very wild topic. Bigger than the hospital. Why I say that? Public health, talk about prevention. Outreach. Education. Ini bukan senang nih. Betul. So it's safe. Jangan dulu. Bukan saja infectious diseases, prevention, health, public health means not just infectious diseases. Public health means how to prevent blood pressure, diabetes, prevent early detection of cancer. Itu semua public health. Stress management. Kan? Ya. Stress sekarang is Itu the pun. cause of many Itu kan, pun. chronic illnesses. Yeah, very general. So it's safe to say that when it comes to pendidikan dan kesehatan, Sabah belum ada otonomi. Sabah. Kita To sudah some tubuh. level lah. Kita sudah tubuh kementerian 2018. Medical, health ada concurrent, so we got more reason to have it. Actually Sabah sudah wujud semasa tahun 2018. Itu sebab saya kata there is only parti warisan yang dipimpin oleh Datuk Seri yang berani wujudkan kementerian. Sebab dia tahu there is only through education baru kita dapat build up ini kita punya generasi di negeri Sabah. So dengan adanya itu, tapi malangnya masa itu itulah ada sampai kita hanya boleh bertahan 2 tahun. Then after that ada inilah masuk sini masuk sana, beli sini beli sana, lompat sini lompat sana. And here we dan jatuh. are. But now kita kembali semula, dengan satu strong team kali ini. We come back and with a strong team. Kalau nak cakap pasal pendidikan, saya tambah sedikit lah. Bila kita sudah ada Kementerian Pelajaran Negeri Sabah, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh fight for kita punya right. Satu dari segi jawatan utama di jabatan pendidikan itu sendiri. Kita punya pengarah grade jawatan grade Jusabi. Kita punya 4 timbalan hanya grade 54. Tidak ada satu layak untuk kita fight mereka itu dapat Jusasi. Mereka semua berpengalaman. Tidak kalah dia orang punya pengalaman. Macam saya bawa lah dia orang. Debate lah saya dengan saya. Mana satu kita boleh kalah ke tidak dengan kewibawaan kita. Knowledge kita. Pengalaman kita. Okay, itu satu. Keduanya, kalau kita ada Kementerian Pelajaran Negeri Sabah, at least kita boleh fight for, kita bincang. Bukan kita nak against mereka. Kita boleh bincang supaya kita punya kurikulum nanti, kita masuklah kita punya locality, punya kan isu-isu tempatan, kita masuk bagaimana betul. Itu barulah. Satu lagi, siapa yang mau, bila kita tidak ada Kementerian Pelajaran, dahulu ada, bila sudah JRS ambil alih, dia ubah Kementerian Pelajaran pergi Kementerian Sains Teknologi saja. Maknanya dia jaga sains dan teknologi sajalah. Which is, kalau Kementerian Pelajaran, dia jaga semua. Yang ini 2 sajalah. Jadi, macam mana berkembang keseluruhannya? So, siapa yang mau invite kita punya universiti
ternama untuk buka cawangan di sini. Kita punya Sarawak, sudah ada University Swinburne. Kita punya Selangor, sudah ada University of Nottingham yang ternama. Tapi kita punya negeri Sabah, siapa yang nak fight? Kementerian mana yang mau pergi urus ini? Kau harap kementerian? Saya tidak tahu, tunggu another 20 or 50 years maybe. Itu yang kita rasa. But yang ini yang perlu disedari oleh kita punya rakyat. Rakyat semua keseluruhan. Kita kena tengok the big picture. Kita kena tengok the big picture. Lepas tu, kalau kita ada Kementerian Pelajaran sendiri, we can fight for build another university di Sabah. Kalau ikut kita punya kota, setiap negeri ada universiti. But kita punya geografi lebih besar. Tidakkah kita layak lagi untuk membina 1, 2 atau 3 lagi universiti tempatan? Supaya kita punya anak-anak tidak perlu pergi jauh luar sana. Datanglah belajar di universiti kita. Kan? So, kita layak. Bila kita ada semua ini, so I think that we can fight for this one. Siapa? Kalau sekarang ini, tengok mana-mana parti yang adalah. Di mana satu kementerian? Kementerian mana yang dia buat? Kementerian pelancongan to fight for build up another university, tidak mungkin. But there is kami lah. Barisan yang ada. We will get into more details. Okay, tentang, after this. Talking about university, kita ada satu geografi begitu luas. Melaya, siok sudah kalau begini. Melaya kata berapa universiti orang? 18. 18. Perlis pun satu kecil-kecil punya tempat. Ada juga. Kecil-kecil. Doktor, lepas saya dengar Cikgu Tam cakap kan, saya punya voting station Likas. Untung ya. Untung rakyat Likas kalau dapat wakil rakyat macam ni. Ya, wakil betul. rakyat pandai, seorang yang berpengalaman, yang Ada betul-betul vision lagi. menumpukan pada pempelajaran. The growth and education of our people. Wakil rakyat macam ni memang sangat kualiti. Likas is lucky to have you, Cikgu. Okay, we've heard the men speak in a table where we are majority lelaki. Jadi saya sangat gembira lah. Ada gender representation di sini. We got a woman in the mix. For you, I mean kita lama sudah dengar we need more women in politics, we need more women in politics. Why do you think? Kenapa kita perlu lebih ramai wanita untuk terlibat aktif di dalam politics? Saya masuk politik, I tell the history first lah. Masa zaman gelombang reformasi. I'm a reformist. Bersama dengan saudara Rafizi. Kami masuk kampung seluruh Sabah. Sebab gelombang kebangkitan rakyat. Disebabkan kesusahan rakyat. That was in 20... 2000, since 2015, 14, 15, 16. So, saya diberi peluang untuk bertanding untuk parlimen under tiket PKR 2018. Lawan saya President Party APCO. President Party. During that time he was a full minister. Belum menang ketika itu. Hanya dapat lebih kurang 14,000 to 15,000 vote saja. Dia dapat 20 lebih ribu. Kalah sikit saja. Tapi kebangkitan gelombang reformasi itu sudah tinggi di kalangan rakyat. Saya masuk politik because of gelombang reformasi. Dan kita masuk melihat seluruh pelosok negeri Sabah, terutamanya di bagian kampung-kampung tu doktor. Sekolah-sekolah juga tu cikgu. Kudat, Pitas, Nabawan, Pensiangan. Melihat kesusahan. Saya pun bukan orang senang juga, orang susah juga. Bila melihat kena ada satu kebangkitan suara rakyat. Dan kita lihat juga yang sengsara ni bukan saja laki-laki tapi banyak impact dia pada golongan wanita. Kita ni macam sideline sahaja dalam politik. Macam bikin kasih cukup kuota sejak pasal bunga saja, pasal bunga saja. Dan banyak yang bergerak itu sebenarnya yang inginkan pembaharuan, yang suara yang kuat itu di bawah ini adalah wanita. Of course frontline-nya dia banyak laki-laki,
Tapi yang banyak menggerak itu adalah wanita. Yang merungut rasa kesusahan itu wanita. Because kami yang ada anak. Kita yang beli beras. Kami yang beli Kita yang tahu beras. harga beras. Kan? Kami yang masak. Jadi kami tahu susah dia. Bila tiada beras di rumah. Ya saya percaya suatu hari nanti, of course, dalam kerajaan pimpinan warisan akan diberi peluang ramai lagi politician di kalangan wanita. Yeah. I will not say that seasoned politician lah. Ada lebih sedikit daripada kau lah. Kau 10 hari. Saya sudah lebih 10 tahun. Sudah ada season sedikit lah. Ya, oke tuh, oke. Masak sudah tuh ubi lah. Ya. Saya baru satu minggu jagung. Satu minggu jagung. Jadi kalau cakap berkaitan dengan perjuangan wanita ataupun wanita di dalam bandar atau luar bandar, saya memang harus saya an aktivis yang memang kuat belantang bersuara. Sebab kita lihat yang budak Sampai sarut sudah. Ya, sarut, rok sudah. Rok sudah. Macam baru-baru ini bila kita masuk kampung di Tulit, ada ibu muda 19 tahun gendong anak baru 1 tahun. Di tangan dia ada budak lagi umur 2 tahun lebih. Dia cakap dia drop school masa tingkatan 1 because sekolah menengah itu terlampau jauh daripada rumah dia. Hanya 1 sekolah saja, sekolah menengah. Dia punya kampung dengan sekolah menengah terlalu jauh. Dan sekolah itu tidak mempunyai asrama. Mau tumpang keluarga punya rumah, saudara mara punya rumah. So macam mana? Dan tidak mau susah, kasih susah keluarga, tiada duit mau pergi tambang, pergi sekolah, they have to drop school. Tingkatan 1, tingkatan 2. Dan kawin muda. Anak kecil-kecil. Dia ask me, kita campaign di sini. Dia tanya, apa yang kita boleh bantu dia? Dia baru 19 tahun. Kasihan. Apa yang bantu dia? Sebab dia pun rasa perlu ada kelebihan jika kita menjadi kerajaan. Dia tanya macam mana Keke sekarang. Macam mana Keke? Kita pun tidak tahu macam mana keadaan. Macam mana mau jawab tu soalan. Jadi macam mana Keke? Kita hari-hari di Keke. Kau di Kuala Lumpur. Dan sekarang di KK. Di KK. Di Likas. Dia tanya macam mana di KK. Mungkin macam mana ada panggung wayang kah? Ada jalanan kah? Shopping mall macam mana? Saya tidak tahu macam mana mau jawab. Macam okey saja KK. Banyak bangunan tapi tetap banjir bilang. Iya. Sama juga kita ni. Dia kami mampu cakap macam ni. Sama juga. Walaupun di KK kami punya jalan pun lubang-lubang juga. Walaupun kita di Kiki sama juga, kami pun tiada air juga, saya bilang. Sama juga tiada elektrik juga. Kita sama saja. Walaupun kita ada bangunan besar, tapi kami punya kehidupan, kita sama saja, saya bilang. Dia bilang, oh begitu pula Keke, dia bilang. Tapi soalan pertama itu dia terasa di hati kita ini, apa yang kita boleh bagi dengan dia. Ibu-ibu muda ini. Jangan cakap universiti, Cikgu. Ibu muda yang drop school ni macam mana? Mau beli susu, mau beli keperluan sebab, anak. Macam kita, saya ada kerja di Sepitang. Daripada Ulu dalam sana datang ingin cari kerja di Pekan. Tidak pandai membaca, Datuk. Tulis nama pun, pun susah. Dia mau tulis. Darjah 6, darjah 4 sudah drop school. Potong kata. Perempuan, laki-laki sama. Saya minta tulis nama saja. Sama mau istri borang kerja. Tidak tahu tulis nama. Bila tetap mengira duit, bolehlah sikit-sikit pandai. Tapi tulis nama, menulis, membaca tidak pandai. Kerajaan bagi program TVET. Kerajaan bagi program kemahiran. Tapi diorang malu pergi sebab apa yang kena tulis di skrin itu diorang tidak pandai baca. Jadi macam mana? Dia bagi manual, dia bagi nota, mau exam, tapi tidak pandai baca. 1 minggu saja balik pergi kampung. Tidak confident pun mau duduk. Jadi bila minta apply kerja, isi bagi borang, sudahlah tu borang bahasa Inggris kan. Apalagi dia pandai bahasa Melayu pun tidak pandai baca. Umur 25 tahun sudah. 21, 22 sampai 25 tahun dia pandai membaca. Jadi kita tanya, apa yang kau pandai buat? Apa aja kami boleh buat? Apa suruh potong kayu kah?
buat ini, buat itu pandai. Cuma itu sejak kami tidak pandai membaca. Ini anak muda terjadi sama kita. Sama juga wanita yang golongan wanita dan juga bukan yang tanak wagu macam dia kan, Tanak dokter wagu. kan, macam wagu, macam juga mengalami keadaan yang sama di kawasan pendalaman. So what next? Ya. Jadi ini yang kita lihat after 50 tahun kita merdeka. 60. 62. 60 tahun. 60 tahun. Ah, 60. bersama dengan penubuhan Malaysia ini, apa sebenarnya kita dapat? ISO. Ya, kenapa kita masih di sini kan? Kenapa masih mau berjuang? Berjuang apa kalau 60 tahun pun? So, Nadia bercakap tentang struggle anak-anak muda di kampung, di area-area pedalaman, di mana pelajaran to education to is something yang far-fetched. So the next best thing they do is kawin, beranak pinak, and then tapi dirang punya kemampuan kehidupan itu tidak pandai kena upgrade. Kan lahir lagi anak, mampu kah tidak lagi kasih sekolah. Jadi kalau begini-begini saya kita punya tahap kemajuan, kan? Nothing will change. That's what you're saying. Jadi apa yang kau rasa dalam banyak-banyak pengalaman Nadia lah kan di dalam rural area yang kau rasa bikin kau macam Gergitan. ya gergitan geram yang macam I am even though lama sudah in politics and benda begini masih boleh berlaku. Macam ni. The most important now actually yang paling penting kelangsungan kehidupan orang kita. Kalau tiada itu kelangsungan kehidupan ini, effort untuk memperbaiki kehidupan orang yang bermula daripada kerajaan ini untuk turun ke bawah ini, kalau tiada, dan inilah kemiskinan diwarisi sampai bila-bila pun. Jadi mungkin anak-anak dia yang tadi yang 2 tahun 1 tahun tu mungkin di sanalah dorang nada 50 years. Macam itulah kehidupan orang. Tapi ini bukan saja dulu kita cerita. Yang sekarang yang di bandar ini. Yang sudah ada sekolah, sudah graduate. Ada diploma, ada degree. Tapi dong ada hutang PTPTN, loan. Yang kerja, yang sudah anak dia masuk sekolah, bapak tiada duit, terpaksa sanda dia punya kerantana. Atau sanda. Gadai. Gadai. Sama keluarga, sama toke-toke. Just untuk bayar iuran sekolah anak-anak dong universiti. Dengan harapan parents nih, anak dia ini dapat mengubah taraf kehidupan orang. Tapi bila sudah graduate, mau balik Sabah, mau kerja apa? Ada diploma, ada degree. Oke, standard orang kita di Sabah ini kalau yang degree dia itu atau diploma dia itu yang kurang popular. Karena guna. So kita punya standard yang kerja di supermarket, storekeeper, kadang-kadang makan, semua standard degree holder dengan diploma holder. This is happening. Tanyalah di supermarket, VKS kah, Bataras kah, 99 Mat kah, kebanyakan graduates. Melebihi. Di Semenanjung ada peluang pekerjaan. Orang kita di sini anak muda langsung tidak peluang. Yang ada yang mungkin di kilang-kilang, kibing semua tuh, tapi itu bukan kepakaran orang. Kalau lah anak kita graduate accountant ataupun engineer, apa dong mau kerja? Jadi this is happening right now, dan hutang pendidikan orang berlambak. Hutang kena sanda itu geran tanah tuh ataupun rumah yang kena sanda itu siapa mau bayar? Jadi kita terus juga mewarisi kemiskinan kepada generasi muda. Yang muda, yang kecil itu satu karena waris, yang sudah membesar, graduate sudah, yang ada sinar sudah tuh. Macam mana tuh? Ini pun karena waris juga. Dan kita punya kemiskinan itu. Bercakap pasal peluang pekerjaan kan, job opportunities kan, adalah yang incumbent government bilang, we provided enough we provided a lot of job opportunities sudah. Anak-anak muda yang shift the blame lah,
shift the blame, pergi anak-anak muda yang lampu memilih, malas kah? What's your comment on that? Maybe we go back to Chester, macam lama sudah dia diam ni. I think dia berfikir Ya. peluang pekerjaan mesti kena sama apa kelayakan dia. So peluang pekerjaan, there's a mismatch. It's not just because saya ada degree tapi ada kerja di Speedmart 99 bermaksud kita sudah memberikan peluang bekerja. Untuk membentuk peluang untuk memberikan peluang bekerja, yang efektif kepada graduan-graduan universiti, diploma atau degree. Negeri Sabah mesti ada satu kebolehan untuk ada infrastructure growth, sekolah-sekolah, because sekolah menjadi guru juga adalah peluang pekerjaan. Hub makanan, hub pengangkutan, hub processing contohnya. So, tapi sekarang ni sama ada tidak ada atau tidak cukup atau tidak selaras. So, it's a structural issue. That has to be done later. I think we should discuss that in what is our solution statements. So that would be one of the main things. So dia bukan, contohnya di Sabah, let's say a management degree holder or a business degree holder, kemana dia mau kerja? Or a lawyer, kemana dia mau kerja? How many law firms do we have berbanding dengan people yang ambil law degree? So dia tidak setimpal. There's a mismatch lah. Kalau mengikut Cikgu Tam? Saya agree with Dato' Chester. Universiti sekarang ini, especially kita punya universiti, banyak pelajar, ramai pelajar ni, dia ambil bidang-bidang yang tidak dapat menampung apa keperluan sebenar negeri kita. Banyak benda. Jadi, contohnya kalau kita ada keperluan dalam bidang automobil, dia must be banyak kita punya college-college berkaitan dengan TVET, kan? Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, kita ada college community yang mana memberi latihan kepada anak-anak muda kita. Tetapi college community ini tidak ada asrama. Banyak college community. Tak silap saya 6 buah college community seluruh Sabah. Tapi tidak ada asrama. Means that the perancangan itu tidak tepatlah. Bagaimana pelajar-pelajar di luar sana yang ada keperluan seperti tadi Chris ada cakap. Dia nak datang KK belajar pun kalau tiada asrama, di mana dia nak tinggal? Another cost lagi. Betul kan? So, itu another thing lah. Nanti kita bincang bagaimana warisan sudah plan, merancang untuk menyelesaikan isu ini. Saya cuma nak maklumkan keadaan dulu sampai sekarang. Aspek pendidikan. Dulu sekolah-sekolah kita bersekolah di bangunan papan. Papan ya, yang sudah sampai sekarang ni pun masih lagi ada bangunan kayu yang daif. So, sampai bila kita nak berubah? Seperti tadi Dr. Chong Eng Leong pun ada kata, concurrent list infrastructure itu, pengangkutan kita. Kalau saya kadang-kadang, there is one thing kenapa saya nak join warisan pun. I feel kadang-kadang saya sebab dalam hati. Sekarang ni pun, bila saya terfikir, ada sekali kita punya, the kereta api. Kereta api rosak. Terpaksa mereka menggunakan, bagaimana mereka menggunakan satu roller, papan, naik atas tu, naik itu apa dia? Itu railway punya apa ni? Itulah dia orang kayu begini, angkat budak, angkat bahan. Adakah ini yang perlu kita kekal dan kita rasai setakat ini? So jurang di antara pedalaman dengan bandar tu memang agak jauh. Kalau kita tengok pergi kawasan rural area, apabila hujan macam sekarang ni, hujan, banjir, kereta tak boleh masuk. Budak-budak pergi sekolah terpaksa mengharungi
jalan lumpur, cikgu-cikgu kita terpaksa mengharungi itu jalan lumpur untuk pergi berjalan berjam-jam, mengharungi kita punya jambatan gantung yang berbahaya. So saya tak boleh tahan melihat keadaan sedemikian rupa. Bagi saya enough is enough. We have a lot of sumber, bah. Kita banyak, kita kaya dengan petroleum, kita ada bahan galian emas, but sudah 60 lebih tahun kita merdeka. Kita punya anak-anak masih menghadapi benda yang begitu rupa berbanding. Jadi sampai bila kita nak menunggu keadaan begini? So this is the right time bagi saya lah. I join the politik because saya begitu setuju dengan visi dan misi Parti Warisan itu. We want to save the Sabah. Kita mau selamatkan Sabah with bersih punya kerajaan. Itu yang kita nak. Saya nampak, kita tengok betapa banyaknya isu-isu yang muncul, video berkaitan dengan rasuah. Yeah? You're gonna get to that. But warisan satu pun tidak ada. Saya nak warisan kerana satu, dia are very clean. Kedua, visi dan misi dia itu very clear. So kita harap dengan adanya visi dan misi sedemikian rupa, kita dapat membantu anak-anak kita bukan saja dalam bandar, tetapi di luar jauh, jauh di luar bandar, yang seperti telah disentuh oleh Chris tadi. Ya? Sampai ada yang nak makan, baru umur 19, 17 sudah kahwin, sudah ada anak. Bagaimana generasi mereka dibiaya, bagaimana mereka diselamatkan, dibantu. Itulah tanggungjawab kita sebenarnya. Kita bersedia untuk break out dari itu kemiskinan. Yes. Kan. Cikgu Tam mentioned something about transportation tadi kan. So we have former deputy CEO of AirAsia Group amongst us, Dato' Chester Wu. So mungkin Chester paling ngam lah komen pasal transportation issues in Sabah. Saya rasa benda sudah terjadi. It already happened. It's a reality. Saya mau percaya it's nobody's fault. Semua ini bukan disengajakan. Tetapi apa yang kita boleh buat in the future actually? That's how I want to see, right? What is effective leadership and government? Sabah punya tourism site, heritage site. Okay? Ini belum pendalaman lagi. Just the main heritage site. Are we accessible? Contoh, how long does it take untuk satu pelancong asing daripada Jepun sampai di Kota Kinabalu untuk pergi ke Semporna atau untuk pergi ke Mabul Island? How long does it take? How long is the flight? Pertama, what is the airport experience? Is the airport bright? Is the airport welcoming? Because itulah gateway to our state. The roads that lead from the airport untuk to the next airport atau to the bus pickup point. When you reach Tawau, the road from Tawau to Semporna, is it single carriage? Is it dual carriage? What is the accident rate on the roads? What is our tahap keselamatan jalan raya? We really need to put strategic thinking if we are going to fix the infra. This is not just kasih duit boleh buat. No, it requires strategic thinking, know-how. We have to be very OCD about road safety, what must it be done, what is the customer experience. The customer dalam yang saya sebutkan ini, customer tu is us, anak-anak Sabah and also pelancong, the people who use the road. What is our accident rate? Sampai di sana, end to end, sampai di Mabul untuk kita charge and earn the foreign currency from this pelancong, which is economic multiplier. Jadi multiplier ni, semua orang akan dapat duit daripada ini. Apa? Syarikat penerbangan. Orang-orang yang kerja di syarikat penerbangan. Restoran, transport operators, Grab. It doesn't matter. It's rakyat Sabah yang akan earn from this multiplier sampai pelancong tu sampai di Mabul. But what is the experience? So
a simple thing. This is just for economic generator, enabler kan. Macam mana kita mau earn money from this and what is the transport. Ini belum lagi kita sentuh transport di pendalaman. How long does it take by road to Tawau to Sanakan? Contoh, in transportation, if we have a Tawau produce that we want to sell to Sanakan, hub makanan untuk supply to Sanakan, do we go by road? Do we go by flight? Or do we go by rail? What is the cheapest, most efficient option? Perishable atau tak perishable? I think this is the time of not looking into apa sudah terjadi, siapa salah, siapa buat dulu, siapa tidak buat. I think that's not important anymore. It's 2025. In 2030, macam mana vision dia? Macam mana rupa dia in 2030? Sebab kalau kita bincang masalah saja, tidak habis ini. Kita banyak buang masa because it's too late, sudah terlepas, sudah terlanjur, orang cakap. So, we should now sit down, look forward to holding a strong government with the right vision, the right majority, strong and stable to govern for 5 years and to build this vision lepas 5 tahun. Macam mana rupa dia Sabah? How long will it take? The same question for a Japanese tourist sampai di KK untuk sampai di Mabul. What is the customer experience? What is the end-to-end processing time and travel time? How safe was it? We have to ask ourselves that question. You need strategic thinkers. You need strong, strategic and the right people to drive this untuk Sabahan. Sebab kalau we fix this, contoh yang saya beritahu tadi, it will fix the water, the electricity and the roads. It is an automatic fix because I think Doctor mentioned it correctly tadi. It's concurrent. It has to happen as part of the infra upgrade. Okay, wow. As Chester mentioned, these are realities yang kita memang sudah tahu bertahun-tahun sudah, it's been going on for years and we kind of know what is the cause of it. Kind of know. Until the recent expose, the big expose about corruption in Sabah. So, orang selalu cakap, Sabah is still the way it is, regardless of in terms of education, health, rural development, job opportunities, transportation, water problem, because of rasuah, dia bilang, because of corruption. Let's talk about that. Rasuah. I mean, it's macam it's old adage lah, yang macam it's almost just hearsay, macam apa, dongeng dia bilang. Sebab kita tidak nampak depan-depan. Ada pun yang sudah kena expose pun in the mining scandal, ada sudah kena expose pun, masih juga ramai yang percaya this is just langkah-langkah untuk kasih kalah ini parti, it's not taken seriously, kan? So explain to me, a layman, a laywoman, how does it happen lah technically begitu? Mungkin Dr. Chong, ini orang paling lama nih. Iyalah paling tua sini. Paling lama, orang paling seasoned coba Dokter. Ini rasuah ni 1M apa itu? 1MDB. Najib punya itu 1MDB. 1MDB. So huge the corruption Boleh kasih kurang dia punya sentence kah, boleh kurang semua. Jadi orang di bawah nampak, senang saya atur ni corruption, bukankah? Senang Write off. Write off. Tengok Sabah punya. Dulu punya Ketua Menteri itu pun 40 lebih cases. Bukan? Pun boleh kena buang juga. Jadi senang. Saya ni bagus kita pergi bribery senang. Tidak hal begini. Kau makan kicik-kicik senang kan nak tangkap bagus. Ambil besar-besar lagi. Itulah pasal ini kita duit pergi mana? Semua masuk dalam punya pocket. The reason why itu mining scandal. Siapa yang mau? Kenapa dia mau kasih kurang tu video? Kenapa dia mau pergi rakam dulu? Why dia? Who encourage him to do all this? I mean, is he his own planning
2 days ago, as I said, a new New information. new information saying that is our current Prime Minister punya allegedly punya apa itu, dia buat itu rakaman. So he using corruption to control us. So corruption as a whole they can use by corruption to control us. I don't know how lah. Again, dia macam old adage, yang macam dongeng, yang macam ataupun ada wujud tapi senang kena write off, begitu kan. But also people also say politics and business dan rasuah berpisah tiada, dia bilang. So how can all these visionaries kan, all these visionaries, distinguished visionaries here, yang dari lain-lain kepakaran, coba kena share macam mana boleh, how to say, prove that statement wrong. Kan? The governance of a country and rasuah berpisah tiada, dia bilang. How can you prove that wrong? Kalau saya lah kan, because ini, dia bukan macam ni. Dia rasuah ini bila dia ada kepentingan. Kepentingan lah. Of course, dalam politik saya percaya yang tiada integriti, ahli politik yang tidak ada integriti, pemimpin yang tidak ada integriti, menjadikan hal itu sebagai satu amalan mulia di mata mereka. Jadi baiklah, baik. Dorang trip, dorang Robin Hood baik saja. Sebab balik kepada rakyat juga. Disebabkan daripada pemimpin atas itu, bermula daripada atas itu yang menjadikannya macam suci, betul. Tapi kalau pemimpin yang memang berpegang kepada satu prinsip, integriti tinggi, semua tidak mau say no for corruption, I think dari situ jadi amalan yang di bawah pun akan menerima dengan baik. Yang masalah yang tidak mencukupi dana dan sebagainya, itu adalah kelemahan dalam pentadbiran. I believe itu saya rasa macam keterisan dalam pengurusan. Yang itu. Mungkin di bawah itu, mungkin daripada pengurusan itu mungkin terlampau banyak yang perlu diperbaiki. Dia normalize the thing. Ya. So kalau berpisah tidak dalam rasuah, are we Marisan have it? No. Inikah perjuangan kita selama ini? Yang anti rasuah segala-gala yang kita laungkan, penyamun-penyangak yang dulu pemimpin lama itu. Then circle back. Orang yang sama. Yang terlibat itu pun orang yang kita kenal. Pejuang juga dulu. Sedihlah juga kita. So, dari situ, dia tak cakap apa, berpisah tidak, ini tidak. Daripada amalan yang di atas itu. Menghalalkan dia. Membolehkan dia jadi suci itu. Suci. Saya agree tu. Maknanya kalau atas dia bengkok, bawah dia pun turut bengkok lah. Lagi Kalau banyak. Chinese cakap, sang liang pu zhen, xia liang wai lah. Maksudnya tu kalau di atas sudah tidak betul, di bawahnya semua tidak betul. Berkaitan dengan isu rasuah, kita sebenarnya di negeri Sabah dilabelkan oleh orang-orang dari negeri lain ini, kita pemimpin, hampir kebanyakan pemimpin mudah dirasuah. Tengok sajalah dari segi sejarah kita, sejarah perkembangan masa warisan memerintah 2 tahun pun banyak kata-kata melompat. Kenapa melompat? Kita dengarlah banyak isu-isu lah, banyak isu kena beli dan sebagainya. Yes, itu sebab melompat. So that's why anti lompat parti itu diwujudkan. Bagi saya, selagi rasuah ini berleluasah di negeri kita, kita tidak akan maju. Kita ambil tengok dulu China, negara China juga merupakan negara yang banyak rasuah. Tetapi bila pemimpin comes out, macam kita punya Xi Jinping sekarang, dia if you rasuah, hukuman beratlah, dan hukuman bunuh. So mungkin kita tidak sampai ke situ, tapi
tengok apa yang berlaku kepada negara China sekarang. Begitu maju jauh ke depan. Ya, because of satu sen peruntukan daripada kerajaan itu digunakan sepenuhnya sampai ke akar umbi. Kerajaan kita, negeri kita ni pun, kalau kita mempunyai kerajaan yang benar-benar clean macam parti warisan, I'm sure that kita boleh menggunakan 1 sen, 10 sen duit rakyat yang kita kutip itu balik kepada rakyat kita. Itu yang importantnya. Itu yang sangat pentinglah. But saya yakin kalau kita tengok, rakyat sudah hilang kepercayaan. Myself also, before saya must join this politik, kita sudah rasa, sampai kecewa. Memang kita tidak, inikah yang berlaku? Ini tuduhan rasuah 40 lebih, 50 lebih. After that, DNNA. DNNA. Oh, seperti yang Dr. Chong cakaplah, rasuah besar boleh DNNA. Boleh lagi pegang jawatan tinggi. Boleh lagi bertanding. Kita sebagai rakyat biasa, I know that di bawah sana rasa kecewa. Especially saya lebih ramai berkecimpung dengan Chinese community ni, sampai mereka terasa bahawa undi buat apa? Buat apa pilihan That's rakyat? a dangerous thing. Yeah. Kan? Yes, Yeah. kenapa kita nak undi? Undi pemimpin, lepas tu rasuah dan DNNA. But I tell them, beri keyakinan kepada mereka. Kenapa salah satu saya keluar daripada zon selesa, comfort zone, kerana kita nak hentikan semua ini. We want to make sure that kalau betul-betul bersalah, sama ada rasuah itu datangnya daripada parti kita, saya yakin Datuk Seri kita punya Syafiq Abdal akan mengambil tindakan yang sepatutnya. Itu sebab parti warisan give us a chance, bagi kita peluang lagi untuk kita memastikan dalam kerajaan yang kita bakal bentuk ini adalah kerajaan yang benar-benar tidak ada rasuah. Dengan adanya clean government, I think setiap peruntukan itu akan terus salur sepenuhnya kepada rakyat untuk manfaat rakyat keseluruhannya. That is my opinion. Selalu kalau macam rasuah ni kan, like what recently was exposed in the mining scandal kan, I'm interested to hear Chester's take on this as someone coming from the corporate background kan. Selalu melibatkan inilah businessman luar corporate world dengan governance. Tidak boleh, is it avoidable? Okay. I think ini sangat penting. Okay. What I'm going to say is basically what is the vision yang kita harus bukan harap. Vision ni bukan harapan. Vision ni is our right. What is our right as a state, as rakyat Sabah, daripada pemimpin sampai ke rakyat when it comes to rasuah and when it comes to this topic. Now, let me try to narrate this. Setiap kerajaan paling penting ada legislation. Apa undang-undang dia? Daripada legislation, dia akan transpose to proses. Macam mana kita mau guna proses untuk melangsungkan legislation ini, the law. Daripada the process, it would then move on to how to implement that process. And the fourth part is how do we do evidence showing and oversight daripada authorities. So, ini sangat penting. Apa sudah jadi, like I said, I want to focus on maruah orang Sabah. We have the right to have a clean government. We have a right to have clean processes supaya whatever is allocated for whatever infrastructure and pembangunan is dedicated and kita dapat infrastructure and pembangunan. We can talk about who, what happened, how. It will never end. It must stop with us. It must stop with a government that berani, lantang. So if we look around, siapa paling lantang melawan ini? Who was loud to say no rasuah?
we will be a clean government and put it in the manifesto, announce it to the public. We have to allow the loudest person, the strongest advocate untuk memimpin us for 5 years, bagi peluang so that we boleh ada maruah, the right to have a clean government, the right to have the right infrastructure, the right to have our money spent in the right areas, healthcare, education, transportation, tourism, food sustainability. The list can go on. So my comment on this, Amy, is we have the right to maruah, self-respect. We have the right to a clean government, and it starts with us. It starts with the leader. Bukan maruah Yeah. yang boleh dibeli dengan roti Yeah. gardenia. Yes. Betul. Roti dengan gardenia tu kita punya sebenarnya. Yeah, I think that's the first time I heard someone put it so eloquently untuk kasih kait sama ini rasuah, ini masalah kita punya maruah ini, kita punya dignity Maruah. ini. And human dignity is one of the most basic needs. Kan? You know, Amy, with all respect, kalau kita ikut proses ini, through clean government process, investor berebut-rebut mau masuk. Because it is clear. So clean government doesn't only mean tidak ada rasuah, it also means clear processes. Ini ahli korporat. Straightforward processes, investors will come because Yes. I understand what you want. Kalau harga itu 1 juta, harga itu 1 juta plus minus 5% as per perolehan. But kalau harga itu 1 juta, it shouldn't be 5 juta. Because the value, back to the maruah of the people, maruah of the government, maruah of the leaders. If it is 1 million and there is 5 million value, kita boleh dapat 5 kawasan, not 1 kawasan. What is the value that we give? Everybody must make money. Make money through legitimate business. No business comes in, no investor comes in that cannot make back their money. Let's be fair. It's a simple world. So what is the trade-off here? We have an investor that will come in to build an infra. The people get the return. The government is the enabler. So ini sangat penting. So this is what my vision is for a clean and clear process government. So back to how lantang was this put? How loud, how strong was this advocated? How serious are we about tackling Yes. the So issue? this is my opinion. Knowing that it's the root cause of so many problems, kan? It will still happen. We It are will only human. still happen. We are human, doctor. It will still happen. That is where enforcement come in. How lantang are the leaders? How serious are the leaders in enforcement, in carrying out without fear or favor? So this is important. Understand, there are many root causes. I think Cikgu tadi cakap ada gaji or whatever. Now, we have to fix that root cause. That is a separate root cause. But that root cause should not mean it is a justification to do something that is wrong by the law. And carries unending impact, ripple effect also to the Yeah. people and our quality of life. Okay, jadi dengan itu, dengan itu. Kamu Tiba-tiba istiharkan atau? serius. Kamu kasih. Kamu istiharkan Kasih orang? bunyi, kasih Saya bunyi yang istiharkan. Kasih bunyi yang macam radio tadi. Ya. Yang macam Tadi tu, kasih bagus. closing radio one time. So we're getting to the vision to action, kan? So kita banyak cerita pasal apa masalah dia, and ada juga lah cerita sedikit-sedikit what is your secara kabur-kabur, vaguely about what's your vision about a better Sabah. Kalau kasih specify lagi, if you make government, if you form government, what's your vision, or what would be the first 3 things that you do with that position and power? Mungkin kalau contoh lah si Dr. Chong jadi Menteri Kesihatan Sabah gitu. Gitu kan? Doktor, Sempat lagi Pak Dokter baru. Tidak, saya selingan dulu. Doktor ingat saya sangat beradab dengan doktor. I was always good manners with you kan. So kalau jadi menteri,
I was always polite to doctor. Learn a lot of things. Nanti saya pun mau polite dengan Depok jadi Dr. deputy Tam. ni. Entar dulu kita bergaduh tu kita lupa dulu. Betul. Tadi doktor cakap dia tidak ingat sudah. Teringat tu. Dia sudah lupa. Dia bilang health minister saja, saya mau chief. Dia bilang. Oh ini. Tidak, Pak Jangan Dokter. kau. But yeah. Kamu pernah bergaduh boleh dulu. Ya, betul banyak. Apa? Banyak kita mesti kasih selesai kan, but what would be the first 3 things that you want to address yang you feel to you crucial to address in order to solve the health issues in Bukan Sabah? 1-2 hari boleh solve lah. Betul, Kan? betul. The first 3 things you would do. As I said earlier, health care involve dua barang ini. Satu itu patient, satu itu caretaker. Kalau patient, saya mau pergi hospital, saya sakit, apa macam saya pergi itu hospital. Dari mana saya di bandar kah atau di ulu punya tempat? How do I get to the health center, kan kah? Sampai sana apa macam? Kau pergi outpatient, kau ada kursi duduk, ada tandas kah, ada clean water kah? So we have to look into all these facilities, facilities in the health punya itu clinic atau hospital, and then the infrastructure to reach there, kan? And then the other side is the caretaker, the doctors, nurses, paramedical punya orang. Dia orang under stress, tidak cukup staff, kan? Jong punya tempat tinggal apa macam? Ada kalau punya Basic needs kan? basic needs bah. Nurse under training dong mana tinggal? Ada cukup ke itu tempat? Doktor datang sini itu house officer dong tinggal mana? Medical officer jauh dong tinggal apa macam dong pergi kerja? Bukan senang tu semua tu tahu. Jadi tidak mau lah jadi Tidak mau saya begitu, saya mau rehat sudah. After this campaign saya mau recoup. ano lah, recommendations lah. That's the to you that's the First most kita important. mau satu sendiri punya kementerian dulu. Itu number First, one. number one. Betul? Kita punya kementerian. And then we sit down meeting to look into all this. You know. Ini bukan hospital saja. Klinik kesihatan. Itu most of us depend on klinik kesihatan. There is another refer to the hospital, bukan kah? Klinik kesihatan a lot on public health punya problem. Semua. Ada hospital di Penampang sudah ada. Dia orang cakap Penampang sudah tidak 20 tahun tu. Sudah Penampang 20 tahun sudah itu. Ya, Ya. cerita begitu. Saya pernah pergi satu baru-baru di Manggatal punya health klinik kesehatan, sasak tempat jalan, parking pun tiada. Saya pernah musim COVID pergi Ranau, antar barang-barang itu pun begitu. 2 bulan 3 baru few months ago I went to Tuaran Hospital visited relative dari kampung. Wah itu the roads di dalam hospital pun banyak berlubang-lubang. Especially in the urology and Tambah sakit jantung oh kan. itu dialysis center of the Tuaran. So alun-alun jalan itu the road lubang. Pemangkin. Booster. Ya. Infrastructure. So a lot, you know. So we have to first on kementerian and then we sit down and discuss about. I cannot. Yeah. We need a team of people truly wanting positive change for our health. Kalau Pendidikan. ini 2 paling penting bahkan Ya. kesehatan sama pendidikan. I strongly believe that kita punya presiden parti setelah kita form kerajaan, so Kementerian Pelajaran Negeri Sabah akan dibentuk. Which is itu dalam kita punya manifesto. Bikin balik itu baru namanya bikin balik kan. Jadi kita nak reform. Kita nak reform pendidikan. As I said just now kan. Kita nak maju, kita mesti pelajarkan kita punya anak-anak.
kita mesti berikan ilmu yang secukupnya kepada kita punya generasi baru. Barulah kita dapat build up kita punya masa depan. Bagi saya, sebenarnya dalam kita punya manifesto, kita sudah pun bentuk satu draft plan strategik. Kita ada plan strategik with satu kumpulan kita punya ahli fikir yang terdiri daripada lawyer, doktor, arkitek, semua. Kita sudah ada satu tim bersama saya, bersama Parti Warisan ini, untuk kita sediakan satu plan 2 years secara holistik, komprehensif, khusus untuk pendidikan. Saya tak sebut tentang manifesto keseluruhannya, yang mana yang itu telah pun diumumkan oleh Presiden Parti. Tapi untuk pendidikan, kita ada 2 5 years planning. 2 5 years planning ini, di situ banyak perkara yang telah kita sentuh. Ada saya punya manifesto yang telah kita keluarkan, yang telah kita paparkan di semua media sosial lah. Yang pertama, kita nak mewujudkan kita punya universiti. Kita nak supaya sekolah-sekolah kita selamat. Sekarang ni sekolah kita tak begitu selamat. Kes, kes buli, kes kematian adik Mental health arwah anak-anak. Zara, ya. Sebab kes Kenapa dia? Macam kes Bogor pun ada. Kes rogol, kes bunuh. So, parents mula tidak rasa selamat untuk hantar anak-anak pergi ke sekolah because of the bully issue begitu berleluasa. Saya pun hairanlah kenapa satu bangunan asrama tidak ada CCTV. So, banyak perkara. Dan kita nak highlight free education. Kita nak beri, kalau Sarawak boleh bagi free education kepada pelajar-pelajar yang masuk universiti, semua anak Sarawak boleh masuk universiti, free education itu, kenapa Sabah tidak boleh? Kan? Dan banyak lagi sebenarnya dalam manifesto yang telah kita utarakan. Okey, manifesto is manifesto. 5 years kita punya planning ini, bukan saja kita nak mewujudkan universiti sendiri, bukan saja kita nak invite the universiti ternama, buka cawangan di situ, bukan saja kita nak beri free education to all the student yang masuk seperti Sarawak, kita menjurus ke arah seperti Sarawak dan juga seperti apa yang berlaku di Singapura. Singapura kita dah tahu sangat maju. Mereka systematic, but we are trying to look forward apa yang berlaku di Singapura, dan itu menjadi kita punya salah satu KPI kita. In the 2 5 years planning ni, setelah kita wujud ke semua ini, kita cadang supaya seperti bekerjasama dengan pihak kementerian lain ataupun korporat, supaya wujudkan downstream kita di situ, banyak bisnes yang boleh, mana hasil daripada apa yang kita punya produk ini, student product, dia akan terus fulfill kita punya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar. Itu kita punya planning secara komprehensif. Maknanya kita akan melahirkan generasi dengan kursus-kursus yang sesuai dengan apa yang ada pada kita. That is kita Apa punya. yang negara Yes, kita perlu. supaya kita bukan saja membantu negeri untuk meningkatkan ekonomi kita, tetapi kita pastikan keluaran kita, graduan kita ini, selepas mereka graduate, mereka terus ada kerja-kerja yang sudah disediakan oleh kerajaan dalam sektor lain. Which is, itu kita punya rancangan dan plan strategik yang menyeluruh. Saya tengok, saya tak komen lah manifesto parti lain lah. But itu yang telah kita rancang. So kita tidak mau lagi ada pelajar kita seperti yang dimaklumkan tadi, ada pelajar kita semua pergi Semenanjung, pergi lain-lain negara untuk cari pekerjaan, because tidak ada
sektor perniagaan ataupun sektor yang sesuai untuk mereka. But we already plan secara menyeluruh kepada untuk kita punya dalam manifesto kita. Okay, part of that, bagaimana ini saya sentuh sedikit dengan kawasan, saya punya kawasan di Likas lah ya, Mi ya, boleh juga lah. Okay, Likas di antara satu kawasan yang paling banyak institusi pendidikan lah, dari sekolah, dari tadika sampai ke college vocational, kita lebih kurang 19 lah kalau tak silap saya. So, kita akan jadikan ini sebagai satu hub pendidikan. Salah satu kita punya matlamat ialah oleh kerana kita tahu sekarang ini kita punya AI, kan, sistem buatan kecerdasan buatan ini sudah pun menjadi berleluasa. 5G, kalau negara lain sudah guna 5G, kita pun kalau internet kita masih lagi 3G, 4G, ketinggalanlah kita. So, dalam konteks ini, saya bertekad untuk memastikan kita punya sekolah-sekolah ini akan dibekalkan dengan semua smartboard, peralatan canggih yang boleh memberi peluang kepada pelajar dan cikgu mengajar dan belajar dengan cara lebih sophisticated. Mudah kita akses ilmu-ilmu yang ada. Belajar dengan mudah. So, dengan cara itu, kita dapat meningkatkan kita punya quality of the student. Not only the student, but also the teachers. So, itu untuk saya lah kalau kita menjadi kerajaan. 3 things utama sekiranya kita nak kita menjadi kerajaan. I think kalau lah kan saya diberi dia bilang tadi Nadia. saya diberi mandat, diberi mandat yang Nadia cakap. Kita nak pastikan kita punya sekolah daif 200 something, kita punya sekolah daif yang masih lagi guna papan, masih lagi papan tanda chalk and talk. Kita nak pastikan semua bangunan kita itu upgrade supaya tidak lagi menjadi sekolah daif. This is the important thing yang kita nak buat. Sebab apa? Dengan adanya sekarang ini saya tak nak tolak effort daripada Kementerian Pendidikan. Ada yang berhormat Menteri kami Fadilina, memang semasa dia memegang Menteri Pendidikan ini dia utarakan 7 trust utama. Salah satu trust ialah menghapuskan ataupun mensifarkan sekolah daif. Tetapi dengan proses yang lambat, autonomi tidak diberikan sepenuhnya kepada kerajaan negeri. Jadi proses untuk mendapatkan kelulusan itu sangat lambatlah. Kalau 1 tahun 20, 30 saja yang boleh dibaiki. So we take how long time untuk selesaikan kita punya isu. But bila kita form yang ini, kita bukan saja boleh menggunakan jentera ataupun agensi di peringkat persekutuan. Tetapi kita juga boleh kita boleh utilize of kita punya semua jentera, sama ada di peringkat pejabat pendidikan, pejabat daerah dan berbagai agensi untuk kita mempercepatkan kita punya proses menaik taraf semua sekolah-sekolah daif. This is the first thing yang kita nak buat. Setelah itu kita akan the second thing kita akan bekalkan mereka, bagi saya lah, bekalkan mereka dengan sistem peralatan AI, termasuklah sistem keselamatan yang mana kita telah pun buat kajian ya. Parti Warisan dengan kumpulan kita telah pun membuat kajian, kita telah dapat kita telah tengok apa yang telah dilakukan di negara China, di Shenzhen, di Guangzhou itu. Memang sudah ada satu sistem keselamatan bagaimana kita nak pastikan pelajar itu selamat masuk ke sekolah. Contohnya dia ada satu sistem. Masuk pergi sekolah, kita dah boleh kesan murid itu dia demamkah, dia tidakkah, di tandas. Dia boleh letak satu peralatan seperti CCTV. Tapi tak boleh lah kan kalau CCTV, nanti kalau pergi tandas,
kena nampak. Kena Jadi, cubuk. Kena cubuk. Tidak. But dia ada satu sistem, satu peralatan yang dia blur. Tetapi dia very sensitive of suara. Kalau bila kita Aggressive terasa movement, maybe. aggressive movement, dengan adanya sistem seperti itu, dia link dengan bilik gerakan guru besar ataupun guru-guru dan guru disiplin. Once ada aggressive movement ataupun mungkin suara yang agak kuat, so mereka boleh terus kesan. So this the system yang mungkin kita boleh masukkan dalam sekolah kita supaya we make sure that our school memang selamat. Dan pada masa itu kita nak pastikan ibu bapa kita hantar ke anak-anak kita ke sekolah dengan selamat. So itu sebenarnya one thing, kita nak baik pulih kita punya sekolah. Second thing, kita nak improve peralatan dari aspek AI, peralatan AI, dan kita nak pastikan kita punya sekolah itu adalah selamat. Dan sebenarnya banyak lagi dalam perancangan kita. We will invite all the expertise untuk bersama-sama kita dalam konteks pendidikan inilah. Saya sentuh sedikit berkaitan tentang, minta maaf lah isu UEC ataupun sekolah persendirian. Kita juga ada setakat ini oleh kerana isu sekolah persendirian ini sama ada persendirian Cina, persendirian mission, dia tidak mendapat sebarang bantuan oleh Kementerian Pelajaran lah, ya. Yalah, of course kadang-kadang ada juga bantuan sedikit penyelenggaraan yang diberikan oleh kementerian, oleh kerajaan persekutuan. Tetapi kita juga ada satu telah merancang bagaimana kita membantu mereka, membantu guru-guru, membantu pelajar di situ. So it means that parti warisan kalau dia menjadi kerajaan, dia tidak pilih mana-mana bulu, dia tidak pilih mana-mana agama, dia tidak pilih mana-mana sekolah. Ya, kita akan membantu secara keseluruhan. So maknanya kalau kita maju, biar semuanya maju sekali. That's why this is hanya melalui parti warisan saja. Saya mintalah rakyat, kita fikir secara panjang, minta supaya kita bersatu. Kita bersatu, give us a chance untuk kita bincang dengan kerajaan persekutuan. Dengan adanya sokongan dan mandat kuat daripada rakyat, I think we can do it. Kita selamatkan Sabah. Passionate ba? Mau selamatkan Sabah. Pertama yang saya mau buat, kalau saya, Yes. kalau saya bukan cari. Menteri apa gitu? Menteri Wanita. Kasihkan dulu Kerajaan warisan tertubuh 29 hari bulan. Pertama yang perlu kuat, disegerakan ala pemerkasaan institusi di kawasan lokaliti, terutama yang di kawasan Ulu Pendalaman. Maksud dia, institusi di lokaliti ini, ketua kampung JKK ini diberi pendidikan khas. Sebab dorang ini adalah wakil suara kita. Kalau dorang tidak tahu macam mana menulis, macam mana merancang, YB mau tahu apa masalah, tapi ini tidak tahu macam mana mau implement. Kita ada vision, kita ada misi, tapi yang dibawa ini ketua kampung, JKK. Ini patut dia kita pemberkasaan dia nih. Institusi lokaliti ini perlu diperkasakan dengan bantuan pendidikan. Bahkan pendidikan orang-orang tua-tua lah kan ya. Bukan budak sekolah saja. Ini kota kampung nih, mau kan ajar ini. Diorang boleh belajar so many things, Bang. Yes, Political management. science, ya, management. Otherwise, macam mana kita bercerita? Dia bilang, mau buat ini jalan raya. Dari mana, pergi mana? Dari situ. Panjang situ. Kita mau tunjuk map. Dari sini, pergi sini. Bukan dari tunjuk. Situ. Yang sana di kampung, di sebelah rumah si Anu tuh. Si Anu. Jadi kita kena bawa ini. Kita kasih jadi dorang ni a part of macam engineer We juga. empower them. Empower them. Tidak boleh main-main ini. Bukan sekolah saja. Budak orang Sebab tua pun masih mau ajar. Terus kita kena ingat, kan? Ya, nomor 2. Kalau tidak rasuah pun dari dorang juga. Ya. Jadi ya. Jadi dorang bersih sudah. Rakyat kita bersih, suci. Kita kena positif, Ya, bersih, oke. bersih, ya, suci, Bersangka baik. Ya. bersih. Nomor 2. Kita kena bawa money business di sana.
How to do that? We do that social enterprise yang sesuai dengan kawasan tersebut. Kalau macam contoh anyaman, craft tangan boleh dibawa di sana. We bring the money, jual pada produk pelancongan. Food processing. Food processing. House, semua surunding itu. Macam kita di Gaya Street, itu semua made in China. Proses di sini. Tiada pun logo made from Borneo. Tiada. Kita standardize ini produk pelancongan. Patut di Gaya Street itu penuh pokok kita punya produk bah. Semua ini, tapi kalau tengok belakang made China. Packaging di Bundusan. Packaging di Kota Kinabalu. Tidak ngam itu. Jadi daripada sana, social enterprise, pintu bisnes bah. Then we have money. Yang 19 tahun yang ibu muda tuh, jumpa lah kita nanti. Terima kasih. Dia bilang, kau bawa kami duit di sini, dia bilang. Tidak perlu membaca, tapi training itu penting. Otherwise macam mana kita mau maju? 5 tahun lagi kau datanglah sana. Habis kita kena potong kepala. Kalau minta undi lagi. That is number 2. Number 3 apa? Of course, I demand for the 3 things. 3 serangkai. Elektrik, jalan raya, sama air. This thing, 3 thing. Without these 3 thing basic yang macam Dr. Chester cakap tadi, memang tidak boleh buat apa-apa. We bring this first. 10 bilion mana cukup. Banyak-banyak. Tahu. Bila kau cakap begitu macam 10 bilion. Memang tidak cukup. Saya bilang campaign 300 juta. At least 20 bilion. 20 bilion. We campaign for that because these 3 things is very important. Then in number 1 tadi, number 2 can do. Bila concurrent, dia berjalan serentak. So, infra ada, kita punya orang kuat pun ada ilmu, boleh bantu, boleh menulis, boleh bagi informasi, turunkan inspirasi kerajaan kepada rakyat, dan kita ada duit, ayat kita sendiri ada, income itu sendiri. So means tidak sudah puncak kemiskinan, we kasih potong itu root kemiskinan terus. Macam tu Pak. Betul kata Wahid? Betul. Belum lagi Wahid. Betul ada calon. Chris Nadia. Amin. Menteri Wanita dan Keluarga ataupun Menteri Wanita Local Housing and Local Government and Saya Housing. bukan calon. Amin. Amin. Sekasih amin kau jadi lasam deh. Oke, Dr. Chester. Thank you very much. Sebenarnya kan saya dengar semua yang diucap tadi. Saya memang sangat move, saya sangat teruja. It's a very moving period for me. Untuk kita capai apa yang tiga-tiga cakap ini. Okay. As a government dengan mandat rakyat dan majority, kerajaan yang stabil. The 3 things that we need to do is firstly, kita mesti pilih orang yang sesuai, culture fit. A balance in a strong mandated government di mana kita ada strong ground support, strong politician, strong technocrat minister, a combination, gabungan within warisan, di dalam warisan. Kalau warisan ni sangat berharga, we are high value. Okay? Selepas kita dapat culture fit people ni and a strong cabinet dengan mandat, we then have to sit down, we have to be very clear on strategi macam mana. Strategi, so the second thing we must do. Strategi dia apa? Semua yang di dalam ini mesti dicapai. Janji-janji manifesto from a clean government all the way to rail, to pelabuhan, to tourism spot, to hub makanan, to hub pertanian, to university, to hospital. Even to education for ketua kampung. Education for the people who are not educated. It doesn't mean dia kena masuk balik SPM. Education can come in many forms. Okay? Untuk pulangkan maruah rakyat ini, the second thing yang kita kena buat ni is to strategize because everything is important but not everything is urgent. With the strategy, you have to run concurrently. Itu dengan adanya dana lah. Okay, dana dengan cara untuk kita buat. The third thing yang kena buat from a strong government is communication. We have to communicate clearly to the industry players of what is Sabah punya move forward, how will we be like in 5 years, the vision yang kita mau capai. How are our ministers, our lawmaker, legislators are going to achieve this? Who is empowered to do this? And what is the end goal for the people so that the rakyat bersama kerajaan? It is people and government because
manfaat dia, value dia, is not just government akan capai, manfaat dia akan turun pada the people. So the three things that we need to achieve is firstly, the right culture fit, the correct strategy and priority, the clear communications and empowerment. The three things to run an effective mandated government. Apakah pengakhiran yang saya ingin tengok, impian saya? The 19-year-old girl mampu ada maruah. What is maruah? Tak payah meminta pada orang. Minta tolong, minta duit, minta baca. That is maruah. We don't have to ask because saya mampu. Kita mampu. So that is my vision. Thank you. And Penutupan macam do radio. we tutup ke ni? Macam radio. Macam radio tadi. So macam, ya. Ya, tontonan mo ba? We've been talking without realizing, I didn't feel it has been 2 hours and a half of talking. And memang dari awal pun saya sudah tahu yang it's too ambitious lah to have all these great figures in one session. By right, each of you should have your own interview. Kan satu orang 1 jam setengah lah, Chan. 2 jam kan dokter. Si dokter sudah, ni 3 lagi nih. But I think we can summarize that there is a lot of heart and soul in this political discussion and in this party lah that you guys are representing. Jadi undi warisan. Tukar lah. Yeah. Berehat lah. So there's a lot of heart and vision tu sudah ada. Vision tu sudah ada, and from the way you have represented your suggestions, your recommendations, your opinions, through your experiences sendiri kan all these years, it's something that you truly believe in. And I, as a, again, laywoman Sabahan, whatever you guys have described for me here, I see it already, vision to action. Oh, boleh jadi nih, boleh berlaku nih. Kalau kamu jadi government, terus tidak buat, tidak buat. Kalau tidak buat, kita duduk lagi sini sama Amy. Yeah. Tapi kau marah pula semua ini. Ya, apa kamu buat toh? I voted for you. Tidak apa. But I think I think most importantly, macam you said, macam Jesse cakap tadi, and all of you describe leaders, satu pemimpin yang kita mau nih, janganlah yang tone deaf bahkan, tone deaf yang disconnected, yang tidak tahu apa keperluan sebenar rakyat, especially on the ground begitu. So I think with that we terpaksa end our session walaupun kalau ikut hati mau kasih panjang lagi nih, kita kupi-kupi dan semoga kita berjumpa lagi di sesi OASE. Oh, itu bagus. Semoga kita ada chance lagi untuk bersama-sama berdiskusi dan share ini, orang bilang heartfelt conversations. And all the best. Thank you. All the best juga. All the best juga. Calon pasti menang. Calon Likas. All the Undi best. Cikgu Tam. See you again nanti. Nanti mau pergi ya. Thank you. Nanti mau pergi. Ada lagi satu. Ada lagi. Thank you, Dr.